En 1959, la nave espacial Explorer 6 despega de Cabo Cañaveral, en Florida, y toma la primera foto televisiva de la Tierra desde el espacio. Alaska y Hawái se unen a los Estados Unidos de América. En China, Mao Zedong está tomando su gran salto hacia adelante, que provocará la mayor hambruna conocida en China. Para la alegría de muchos, Alemania Occidental es el primer país del mundo en introducir la semana de 5 días de trabajo. Fidel Castro es internacionalmente reconocido como el nuevo líder de Cuba. Ben-Hur es la mejor película del año, ganando en total $74 millones, que en aquella época era mucho dinero. El Imperio Británico es gobernado por sexto año por Su Majestad la Reina Elizabeth. En Roma, Juan XXIII convoca el Concilio Vaticano II. En los años 40, el fundador de los Legionarios de Cristo había expresado su deseo de fundar en Irlanda. Ahora, a finales de 1959, 2 hombres llegan a una tierra nueva con una nueva misión. En 1959, la Legión de Cristo tenía 18 años. En términos humanos, un adolescente; en términos históricos, un bebé. Hasta ese momento, todos sus miembros eran de lengua española, la mayoría de ellos procedentes de México. Había casas en México, España e Italia, y hasta ese momento solo se tenía un apostolado, el Colegio Cumbres de México. La fundación en Irlanda fue atrevida, a decir poco. Ante todo, fue la primera vez que se iba a buscar vocaciones en una tierra donde no se hablaba español. Fue la primera vez en que la Legión se embarcó en la promoción vocacional de los adolescentes mayores. Hasta ahora los seminaristas entraban al seminario menor como niños, es decir, entre los 9 y 13 años de edad. Pero posiblemente el mayor reto de todos era que la Legión estaba a punto de enfrentarse con la enorme diferencia cultural que existía entre el mundo de habla hispana y el mundo de habla inglesa. Sobre el papel, era muy bonito decir que la Legión profesaba la caridad universal y que su misión era igualmente universal. Otra cosa era ver si funcionaba en la realidad. Había, sin embargo, un factor que superaba todos estos desafíos. Irlanda era profundamente católica y, como nación, durante cientos de años, se había comprometido a enviar misioneros al mundo entero para difundir el Evangelio. Fue este factor misionero irlandés lo que abrió un nuevo mundo para la Legión naciente. It was a normal thing to go to Africa to be a missionary. There's some moment along that it must be the Christian Brothers tell us about. John the 23rd is looking for priests for Latin America. Latin America is a Catholic continent that's been lost because of lack of priests. So there was this
this wish of the Holy Father. Después de una visita a Irlanda a finales de 1959, Santiago Cuandró y Alfonso Samaniego informaron que las perspectivas eran favorables. En 1960, el obispo de Clogher, Monseñor Eugene Callahan, dio el permiso a la Legión para tener una casa en Irlanda. Fue alquilada la casa Bundros en Bondoran. La misión de fundar una casa en Irlanda había comenzado. Alfonso Samaniego fue nombrado superior de la nueva casa y Santiago Cuandró fue la punta de lanza de los esfuerzos de reclutamiento. Santiago Cuandró ciertamente sabía cómo producir una buena impresión. He used a nice hat, a lovely hat, and a big leather briefcase full of papers. He had a rather unique. Came in, took his coat off, threw it on the chair, Yeah. opened his case, threw out the magazines, and said, you know, there you have people who believe in something and they're doing something about it. This dynamism, he was fast, he was making the most of his time. So I gave him my little yes paper in the morning, and that evening he was at my house to interview me. En noviembre de 1960, los dos primeros candidatos de Irlanda, o postulantes como se les llamaba en aquel entonces, recibieron sus uniformes. Pierce Allen y James Whiston. El padre Neftali Sánchez fue nombrado superior de la nueva comunidad. A pesar de que los primeros postulantes no eran novicios, llevaban ya el uniforme de un novicio y seguían lo que para todos los efectos fue un horario de noviciado. Durante los siguientes meses, los esfuerzos del padre Santiago estaban dando frutos y el 5 de abril de 1961 un segundo grupito ingresó al postulantado. Sean Keane, Maurice McGowan, Declan French y Francis Coleman. Sin embargo, ninguno de estos hombres haría de la Legión su hogar permanente. No fue sino hasta casi 2 años después del inicio de la fundación en Irlanda cuando los jóvenes empezaron a quedarse. Más tarde, durante ese mismo verano, Raymond Comiskey también se uniría al grupo. A diferencia de los postulantes anteriores, este nuevo grupo no llevaría el uniforme y habría que esperar mucho tiempo antes de que lo recibieran. El padre Francisco Yepes, Ramiro Fernández y Ángel Saiz vinieron para ayudar. Real enthusiastic about everything. Real positive, real enthusiastic, a real Lismi. With a lot of zeal for souls, and he wanted to learn English, he wanted to be better prepared, no problems. Everything was for love of Christ and for souls, and Father Yepes was as they'd say in Spanish, encantador. He didn't speak English very well, but we understood him perfectly. Era un grupo grande, tan grande que casi se dejaron alguno atrás. So I was expecting him to come on the 1st of July, as he told me. So I was waiting with my case packed, sitting at home the 1st of July, and he never came. Pero por fin van a recoger a Thomas Moylan y en agosto llega al postulantado. Llega a Bundro's House.
there was a porch. I went with a vocation and with the idea that, well, if this is it, well, this is what I have to try. And the Lord will lead me on, so here I go. And I went with that attitude. I felt a little bit uneasy maybe the first week, something new, everything new maybe. But that just drifted away and I stayed on. Yeah, this was the recreation room. And we had here at Christmas time our Christmas room. And I remember we were here having our Christmas room and a seminarian came to visit us when we were postulants. So, and he said to me, he said, how is it you have this great atmosphere? He said, you know, in my seminary we don't have that. And we sort of didn't even understand, you know. We didn't know that we had a certain atmosphere. It was just what we'd been learning, I suppose, you know. Union and charity in our own imperfect way. We would play here, I think we had chess and drafts and music. We would have classical music on here. This is, the color scheme is all new here, of course. Yeah. Maybe you can see something here on They changed all the way invading. A curtain hanging down. And it was against the window because it was before the Vatican. Yes, the it was. mass with his back. Back to front, yeah. We fitted well. There was no kneelers, it was just chairs. Chairs, yeah. In Bundoran, there was always a family atmosphere, beautiful family atmosphere that I found from day one. So they were very charitable, very kindly, very friendly. One of the things, there's a fact, it was the welcoming atmosphere, but it was also the kind of with your own companions in school, and you're already following your vocation. So there's certain things you're making sure to avoid, to live in grace. So suddenly you're with a group, as you could use the thing, band of brothers. Suddenly you have this fact that unites this group, and that was very helpful. You just feel that this is your place. You feel at home in this place. The people who make you feel at home. The people receive you and they accept you as you are, and all of that helps an awful lot. You were like a fish in the water. That's the way I felt. Fish in my water, in my own pond. So I was the electrician, and we hung all the lighting of the one Bulb. the one connection, The one cable. As soon as we switched it on, of course, The fuse blew. Oh yeah, and there was another problem too, We because had to get some electric light from outside. because a little afterwards there was a short circuit and everything went up at least in one corner went up in smoke. Oh boy. There was a little fire. Yeah. Yes. Yeah, but very, That very, wasn't very my fault. easy. Well, it wasn't your fault. No. Our age limit limits us to slowing down. Our pace has slowed down. When we were young, we came down here like You were young and handsome. yeah, came You down. had some hair on your head. Yeah, I had hair on my head. Yeah. And what would you do when you came down here? We would just bounce along No, from we rocks. also, when the tide came in, we were in swimming trunks, and we would turn our backs to the incoming waves, hold on to the rocks, and just cling to them. And the waves would break over us, and they actually tried to, it was dangerous. Of course, yes, this was a frequent area
of short walks. En agosto de 1961, algunos postulantes de los primeros grupos saldrían para comenzar su noviciado en Salamanca, España. Entre ellos se encontraba Brian Farrell. Las cosas en Bundoran iban bien, pero había un problema con el noviciado, que no había noviciado, y no por falta de candidatos. We didn't really know at the time. They were going by from November to the 3rd of January to the 6th of February, all significant dates in the history of the Legion. There was some, shall we say, going through the mill in Bundoran because it was taking a long time for the novitiate to be founded. So I had decided that's enough. I'm going home. So I go up to Father Rector and I'm knocking at Father Neftali's door. And I'm knocking and I'm there for maybe 5-10 minutes and there's no answer. And the next day I can't remember what it was, but that has always been decisive for me through my life. I had taken for me a rash judgment that day. I took a rash decision. I wanted to go home. The next day, whatever it was, there was peace. So anytime afterwards, when anything comes, I just say, hold on, just give it time. Luego, en noviembre de 1961, John Charles McQuaid, arzobispo de Dublín, dio permiso a los legionarios para instalarse en la capital. Pero se requirieron casi 6 meses para tener las cosas listas en la capital del país. En abril de 1962 era el momento de decir adiós a Bundoran y seguir adelante. Era la hora de fundar el noviciado. Malahide es un suburbio al norte de Dublín. Su excelencia John Charles McQuaid, junto con Monseñor Robert Glennon, el canciller de la arquidiócesis, fueron instrumentos en la búsqueda de una casa para los legionarios de Cristo allí. La casa se llamaba Hazelbrook. Cuando la visitamos en el verano del 2011, era obvio que la casa no había tenido residentes oficiales desde que los legionarios de Cristo habían estado allí muchos años atrás. Yeah, this is not exactly safe. At the very beginning, just before entering, I was surprised to see that the house was so small. I came from my home imagining some kind of a seminary, so I was expecting a kind of a building, or, I mean, as my imagination always sort of saw a seminary. Los primeros meses en el Hazelbrook House fueron bastante agitados. El número de legionarios en Irlanda estaba a punto de duplicarse. Ya en mayo de 1962, la prioridad era que el lugar estuviese preparado para el noviciado. We started from scratch, and it was small and it was very inadequate for what we were trying to do. And it made us, we had to put up with each other quite a lot. The first 3 or 4 could open a tap and the water wouldn't get any further. So if you wanted water, you had to get there in first, and the water was right here at the beginning. So I usually got to the washroom early because I had to shave. Was it? I should be bending like this. Oh! So. Un benefactor clave en la fundación de Irlanda fue Doña Flora. No solo dio un donativo que ayudó a la Legión a comprar la propiedad de Leopardstown, que con el tiempo sería la sede definitiva del noviciado en Irlanda, sino que a finales de mayo de 1962 visitó Hazelbrook House y se ofreció a equipar la capilla del noviciado.
El crucifijo que doña Flora compró está ahora en el Centro de Estudios Superiores en Roma, y la estatua de la Virgen todavía adorna la capilla del noviciado en Irlanda. También a finales de mayo, el arzobispo de Dublín bendijo el edificio del noviciado. A las 3 semanas de haber llegado a Hazelbrook, el 2 de junio, los postulantes que habían esperado más de 11 meses para recibir sus uniformes terminaron sus ejercicios espirituales. Por la tarde llegó el fundador de la Legión de Cristo. Los postulantes estaban más que listos. Justo después de medianoche, en las primeras horas del 3 de junio, nació el noviciado. I think, above all, I think of the novitiate, because that's where we entered into the novitiate. We founded the novitiate on the 3rd of June 1962, and it was very memorable because our parents came, and it was a wonderful day. El noviciado en Irlanda había sido fundado, y los novicios disponían de una semana para preparar la casa para los postulantes que llegarían en We julio. were still sleeping inside, and we had to get out of there so as you could have the postulants could have the dorms. No era la primera vez en la historia de la Legión en que los hermanos estaban convirtiendo una vaquería en dormitorio. So we were living in a cowshed, exactly. That was our dorm. The dorm was the cowshed. El padre Francisco Yepes regresó a Irlanda y fue el asistente del nuevo grupo de postulantes. Michael Ryan estaba en ese grupo que se unió en el verano de 1962. At least my experience, and I think I reflect the others, your vocation is not a decision, it's an answer. And I think that's the way we lived it. El verano de 1962 terminó con un nuevo grupo de novicios. Entre lo que ahora se llamaban los novicios de primer año, se encontraban Patrick Corrigan, Bernard Quinn y Michael Ryan. En menos de un año, no obstante todas las alteraciones, Hazelbrook House era pequeña para el número creciente de novicios. El noviciado definitivo en Leopardstown aún estaba lejos de estar listo. El 9 de abril, apenas 11 meses después de llegar a Hazelbrook House en Malahide, era tiempo de cambiar de casa una vez más. En menos de 3 años, la Legión en Irlanda ha vivido en 3 casas diferentes, pero ahora el noviciado está en marcha y las nuevas vocaciones siguen llegando. En septiembre de 1963, un nuevo grupo recibió el uniforme legionario, entre ellos John Cody y David Owen. Los novicios de segundo año en Dublín, entre ellos John Devlin, Jude Furlong, Thomas Moylan, Donald Corey y Fintan Lawless, no profesarán en Dublín. En julio de 1963 dejaron su tierra natal con destino a Salamanca, donde harían su profesión. Solamente a mediados de agosto del año siguiente, 1964, Irlanda tuvo su primera profesión religiosa. Entre los que profesaron estaban
Bernard Quinn, Patrick Corrigan y Michael Ryan. Era 1964 y el Concilio Vaticano II, convocado en 1959 por el Papa Juan XXIII, estaba en pleno apogeo. Cerca del final de agosto, los neoprofesos salen a Roma para atender a los obispos que se hospedaban en el centro de la Legión de Cristo en la Ciudad Eterna. En septiembre de ese mismo año, 1964, en Irlanda estaban entre los nuevos candidatos Brian Wilson, James Manus McClarty, John Joe Monaghan y Anthony Bannon. One thing that really struck me, that I thought about a lot at the time and then I've thought about a lot since, it seemed very new to me when we got to the novitiate, the insistence on a personal relationship with Christ. And bringing out the personal relationship and the personal decision sounded like a novelty to me. This was new, totally new. And then when we learned more about it and it was about love, that meant even more. Las dificultades encontradas por la Legión de Cristo en Irlanda en los años 60 habían sido superadas. La nueva lengua, inglés, resultó no ser un muro, sino un puente. La pronta respuesta de los jóvenes irlandeses demostraba que el reclutamiento de los jóvenes no solo era posible, sino que era también eficaz. Y la caridad universal proclamada por la Iglesia y por la Legión de Cristo probó que las diferencias culturales enriquecen más de lo que pueden dividir. En octubre de 1968, los legionarios cambiaron de casa nuevamente. Esta vez pasaron de Bellegarde a la sede definitiva del noviciado en Leopardstown. El 10 de octubre de 1969, el arzobispo de Dublín, John Charles McQuaid, bendijo el nuevo edificio. Y así fue como se fundó el noviciado en Irlanda. Looking back on the history of what we've been looking at the last few days, these memory lane, there was a lot of manliness. There was a lot of kind of embracing. What do you want? It was a spiritual adventure. We're out there. This is a new adventure. You know that there's a whole story behind each person and each situation, each house, etc. And it's full of, as I say, good things and things that were mistaken or whatever, or limitations of people. And in that sense, it keeps your feet on the ground. And in that sense, I would say that history helps you to love the Legion more. You become more realistic, you become more committed. I think God's grace was definitely a major factor in that, and making up for a lot of human deficiencies, both in the directors, they're still in a very new culture, very new circumstances, probably suffering much more than we realized at the time. And then us were coming in very raw, but still very open to what God wanted. I mean, what you do out of love, what you do for people, well, that's the meaning, I think, of our lives. I've learned also that to be happy means to be able to say that what you've lived was well lived. I think happiness is something that you see looking over your shoulder backwards. And we were learning things and entering into a path that was leading us towards the future. Now we look back on that, and I think we are thankful for the fact that we've been faithful to that sort of yes, that simple yes in its own way, which has brought us also through difficulties and even failures and setbacks. Estos legionarios irlandeses ahora ciertamente están algo entrados en años. De una forma extraña forman parte de lo que podría considerarse
una nueva generación de legionarios, los mayores de 65 años. ¿Qué se dicen el uno al otro? I personally think what you would recommend, don't stop, keep going. If you have to slow down, slow down. I would say number one, I would say be very positive always. Be positive. And the second thing I would say is try to be active. Even though you may be curtailed physically by some ailment, be active mentally. And then, of course, never let your spiritual fuel go low. But, you know, try to have the same enthusiasm that you had when you were really very young. ¿Y qué es lo que le dicen a las jóvenes generaciones? For future legions to be men of friendship with God, above all men of the Eucharist, to go to the Eucharist, to spend time. So when you get an assignment, whatever it is, you might get a letter, you go to the Eucharist and you open your heart to the Lord and ask His strength. And then you can open the letter and maybe it's saying, thank you for the report you sent me in. But it's once you bring these things to the Lord, you see it in a different grace. You have to be men of the Eucharist, very close. And then at the same time, they have to be close to the men that God has put in their life to guide them. A lo largo de los 50 años que siguieron la fundación, Irlanda estaba cambiando radicalmente. Los irlandeses, como muchos otros en el mundo occidental, comenzaron a seguir un nuevo ritmo. Uno de los músicos clave fue el bienestar, una auténtica explosión de bienestar. Parecía que los valores que se habían cultivado durante siglos ahora comenzaban a desvanecerse. En el pasado había sido América Latina la que necesitaba ayuda para conservar la fe. Ahora, en el nuevo milenio, Irlanda no goza de muy buena salud. Uno de los efectos de este desplazamiento de valores se vio en la falta de vocaciones a la vida religiosa y al sacerdocio, y no solamente en Irlanda. Como consecuencia directa, el noviciado de los legionarios dejó de funcionar en septiembre de 2011. Podría parecer que nuestra mirada a la historia de la fundación en Irlanda termina con una nota triste. It does point to a huge gap. And that gap, necessarily we have to think, is partly in the atmosphere, in the general situation of the church in Ireland. And we have to consider this possibly to our actions as well, or lack of action. For me, it's impossible. It's a contradiction. It just cannot be that God is sterility. He's not. So we have to look for that solution. So yes, there's a lot of thought, and it certainly is a commitment. But I think the situation that we've been in is not natural. It's not right. It's not reflective of God's plans. So we've got to get out there and do our part. But our part principally is by being faithful to God. So we've got to be more prayer, more fidelity, and then apostolic action. Al terminar nuestra visita a las casas de la Fundación en Irlanda, algo sobresalió. Fue la entrega, la lealtad, el entusiasmo, el sentido de humor y la amistad sincera que estos legionarios irlandeses manifestaron y manifiestan todavía hoy. Viendo a estos hombres podemos decir que sean cuales sean los desafíos del presente y las dificultades del futuro, la Legión de Cristo está en buenas manos, porque la Legión son sus hombres.
Yes, I would. I'd do it again.